Commuters from Devasu and Korgav heaved a big sigh of relief as road conditions will improve. The Devasu-Korgav hot mixing began on Wednesday. आयज हांव कोरगांवां गांवांत आसा आनी कोरगांवांत आमच्या जो आयज रोड हांगासर आमी ऑलरेडी हेजो म्हाका दिसता आमी फावंडेशन स्टोन केल्लो आनी काही कारणांक लागून आयज ही फायल उरलेली ताका लागून हे आयजसून हे काम स्टार्ट केल्लें आसा. तशेंच आयज आमच्या कोरगांवची सगळी पंचायत आसा हांगासर आमच्या सरपंच डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स आनी जे आयज बरें काम करतात जे आयज कोरगांव गांवांत खऱ्यांनीच बरें काम करतात ते आनी जे आयज हांगासर हो रोड ह्या रोडाक लागून जे आयज लोकांकूय खऱ्यांनीच हांवें ह्या रोडानसून हांव खूब फावटी वयतालोय बी लोकांक दिसतालें कितें हांव वचना म्हणून हांव सगळे भितरले रोड सगळे जाणा म्हणून आयज आमच्या पेडण्यान सगळ्याक स्ट्रीट लायट आयज घातलेले आसा. तशेंच आयज रोड हे सगळे आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता जे रोड आयज आहा पळय त्या रोडाक आयज खऱ्यांनीच दिगंबर कामत जो मिनिस्टर आयज रोड मिनिस्टर आयज आसा PWD तेणी एक हें दिल्लें कितें 5 आमदारांवन म्हाजें नांव तेतून आसा म्हणजे आमी डिवेलपाक लागून सदांच फुडें आसता. हालींच तुम्ही एका बसलेल्यात आमच्या रोडाच्या ह्याच्या खातीर काही स्थानिक लोक बसलेले त्यावेळेला तुम्ही उलयल्यात. आयज आमदार तुमच्या बरोबर आसात आणि हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू आसा. ह्या वेळार कितें सांगता तुम्ही? मी आमदाराक आमच्या प्रवीण भाईक धन्यवाद दिता कित्याक तेणी तातडीन इनिशिएटीव घेतली. रस्तो एक्चुली तो टेंडर बीन जाल्लो पण काही गोष्टींक लागून अडचणी येतात आनी प्रोसिजर ऑफिस प्रोसिजर आसता आनी कॉन्ट्रॅक्टर अन्य कामां घेतात ताका लागून म्हाका अशें दिसता आनी त्या खातीर भाईक हांव इनिशिएटीव घेवन हें काम हाती घेतले बद्दल ताका धन्यवाद दिता. हें काम बरें जावचें भाईने तें लक्ष दिवचो बरो हॉट मिक्स करूचो आनी तसोच जो आमचो पेडण्यासून भाई कडेन एक रिक्वेस्ट आसा पेडणे टू आमचो आतां देवसू पर्यंत हो आतां कोनाडी टू भटवाडी पर्यंत रस्तो MDR जातलो तो तसोच आमचो पेडणे भगवती टेम्पल टू कोनाडी पर्यंत हो रस्तो तेणी देवसू पर्यंत हो भाईन प्राधान्य क्रमांक म्हणजे MDR रस्तो तो हो पर्सनली आमचें कांय ना आनी लोक थोडे म्हणटात आमी भाईक हें केलें तशें तितून विरोध तसो कांय ना. Like, subscribe and get notified. शिंगो फुलोंगराया पावरे हरी शेबईचा बावलं पावलदारी ढोलताश चढायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता घसे खोलयता घुमटाची धाम भले 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 गोयचे वारे गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.